Matika to! For today's video, may nag-message na follower sa ML na gusto niya raw makipaglaro sa atin ng Classic. So, eto nga, nag-Eudora siya dito. Grabe, mega kill, sabay double kill. Tumipi-tipi pa nga, tapos kukunin niya yata yung pangatlo dito. So, meron na nga siyang triple kill. Grabe, ayaw magpaawat. Pati si Hayabuta, hinabol hanggang makuha na nga niya yung pangarap ng minyak. Okay, dahil tapos na natin siyang i-feature, tayo naman. Let's go! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 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 In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.